Good day, everyone. I'm Jeremy Riquelme, the next reporter. So, my topic is about consumer law. So, consumer refers to any individuals or households that use goods and services generated within the economy. So, kitang tanan matawag ta og consumer kay namalit man ta og mga goods and services gikan sa economy. So, consumer protection, a concept that are designed to ensure fair competition and the free flow of truthful information in the marketplace. So, kani siya gihimo ni siya ang kaning consumer protection para naa daw kunoy fair competition sa within the market. So, gihimo pud ni siya aron matigaan gyud og kanang right information ang mga tao sa nga mamalitay sa market. And lastly is consumer protection laws. So kaning consumer protection laws kay designate to prevent business that engage in fraud or specified unfair practices from gaining an advantage over competition for weak and those unable to take care of themselves. So gihimo ni siya para sa mga tao nga nagdagan og business nga mailad sila or naay mga unfair practices nga mahimo siya as a competition sa within the business kay lagi weak ang usa ka tawo and wala siya'y padulngan. So, gihimo siya ang consumer protection law aron matigaan ang usa ka tawo og kanang justice. So, ang basic policy sa consumer protection is nag-state ni siya og maprotektaan ang interes sa consumer. So, nag-promote ni siya og general welfare and maka-establish ni siya og standards of conduct sa business or sa industry. So, mao ni ang mga objectives sa consumer law. First is naa siya'y protection against hazard to health and safety. Next is protections against deceptive, unfair, and unconscionable sales act and practices. The third one is provision of information and education to facilitate sound choice and the proper. Next is the provision of adequate right and means of redress. Next is the involvement of consumer representatives in the formulation of social and economic policies. So, mao ni siya ang 5 ka-objectives sa consumer law. So, do you know your consumer right? So, ikaw, isa ka mamalitay, kibaw ba ka sa imong right? So, mao ni, as what you can see in the screen, mao na ang mga consumer rights sa usa ka consumer. So, first is right to basic need. Next is right to safety. So, safety about like sa pagkaon, dili ka ma-poison or sa mga defect materials nga impamaliton. Right to information. So, need yun nimo makuha ang information sa usa ka product. So, right to choice. So, naa kay right nga mupili unsa nga product ang imong paliton. Right to representation. Right to redress. Right to consumer education. And lastly, right to a healthy environment. So, declaration of the policy. So, the duty of the state. So, first is to develop and provide safety and quality standards for consumer products. So, ang duty sa state nga maka-develop gyud sila og safety o quality nga standards para sa mga ilang ibaligya nga products. Next is to assist the consumer in evaluating the quality including safety, performance, and cooperative utility of consumer products. So,
ila jung i-assist ang consumer aron ma-evaluate nila ang quality sa usa ka products. Next is to protect the public against unreasonable risk to injury associated with consumer products. So, once nga like mga glass materials ang imong pamiliton, so naagi kanang protection or even ma-poison naagid nay protection ang public para sa ingana nga risk. And lastly, to undertake research on quality improvement of products and investigation into causes and prevention of product related to deaths, illness, and injuries. So, mag-undertake gid sila og research aron ma-improve ang ilang product. So, dira mas mahibaw-an nato nga wala na ang death or ma-prevent ang death dira og mahibaw-an nila unsay hinungdan ngano kana siya namatay or kana ngano nagkasakit or nagka-injured, so that ila jud nang hibaw-on kay aron mahibaw-an sad nila ang unsay kanang mga prevention ana aron dili na magkabalik-balik. Next is kinsa man ang mga agencies nga concerned. So, first is the Department of Health. Department of Health kay which is nagkuan man siya og food, mga kuan dira. So, once ang tao ma-poison, so kuan gyud dapat ang Department of Health ani. So, gikuanan gyud siya og agencies para sa protection. And also Department of Agriculture. So, mga products sad sa mga agriculture ang assign ani like sa mga baboy, sa mga animals nga imong kuan. And lastly is Department of Trade and Industry. So, Article 7, Scope of Implementing Agencies. So, mao ni ang mga requirements nga i-perform sa mga agency. So, requirements to performance, composition, contents, design, construction, finish, packaging of consumer products. So, required daw gid kuno kana sa mga agencies nga na sakto ang iyang mga composition, contents design, iyang packaging sa product. Next is the requirement nga unsa nga siya nga klasiha, unsa siya ang weight sa product, unsay mga materials nga gigamit. Next is the requirements as to the methods of sampling tests and codes used to check the quality of the product. So, bago siya ibaligya, need jud siya og mga sample test, like imo jud siya tan-awon i-check or unsa siya ka quality nga para ibaligya nga dani dayon ang mga consumer. So, kani sakto ba ni siya nga paliton, like kuwang ba sa lasa, ingana. So, need sila og sampling test. And need nila ang codes pod kay palanglitan if wa siya code niya pag palit sa kuan sa consumer lahi nga item ang nahatag. So, need jud i-check ang codes bago siya paliton. Sunod kay requirements as to precaution in storage, transportation, and packaging. So, naagi dira makita gid ang mga precaution like ang expiration niya sa transporting, dili ba dali mapan-us or makuan ang imong product. And also the packaging, like ang iyang packaging kay durable ba kaayo, dili ba dali maguba. Next is the requirements that a consumer product mark with accompanied by a clear and adequate safety warnings of instruction or requirements respecting the form of warnings or instruction. So, ang isa ka product, kailangan gid siya accompanied og clear and adequate nga instruction, like sa duwaan kay bagid ka na ay warnings nga unsaon siya paggamit nga dapat
unsaon sad siya, unsay dili pwede buhaton. Nya kung sa pagkaon, dapat imo unsaon siya pagluto, unsaon siya, asa siya i-preserve. So naa dyoy mga warnings aron dili dali mapanos or makuan ang mga products guba. So, Article 11. The department shall also direct the manufacturer, distributor, or seller of such product to extend any or all of the following remedies to the injured person. So, diri sa Article 11, makita nimo nga mo bring og such product in the conformity with the requirements of the applicable consumer product standards. So, mo refer sila og defect in order to conform with the same. Next is to replace the product with a like or equivalent product which complies with the applicable consumer product standard which does not contain the defect. The third one is mo refund sila sa purchase price of the product. The fourth one is to pay the consumer reasonable damage as may be determined by the department. So, Article 15, imported product. So, diri sa Article 15, any consumer product offered for importation into the customs of the Philippines territory shall be refused admission if such product. So, i-refuse daw kuno siya sa Philippine territory if ang product is first is to fail to comply with an applicable consumer product quality and safety standard or rule. So, kuwangan daw siya og product quality and iyang mga rule. Next is or has been determined to injurious or unsafe and dangerous. And the third is substandard, or the last one has material defect. So dili sila mudawat or iuli nila balik kung ang material is defecto. Like naa siya leaky or unsa pa kay di na siya pwede mabaligya. Like sa mga canned goods like nga leaky or nga flat siya, so di siya pwede ibaligya, ila jud nang iuli. And that's all for the consumer law. Thank you for listening.